हिन्दू जागरण मंचनि संसमा सालनो रोखसावैदै जन्माष्टमीनि सिगां 25 आगस्ट सालमारि कक्तिसालाव हिन्दू जागरण मंचनि लुवाजोंगाय कैलासहराव काइसा बाइक रेलि संजाखा बाइक रेलि कैलासहरनि टाउन कालीबारि बसखांनि सिमै जेगै कैलासहरनि गोरों आमसियो थांगै हायनोहाय टाउन कालीबारि बसखाङाव फाय बाइक रेलि पाइलेखा बाइक रेलिनो तुइदुलखा हिन्दू जागरण मंचनि हास्ते कमिटिनि कासको उत्तम देव कैलासहर बर' परिषदनि भाइस चेयारमेन नीतीश दे उनगुदि हांकर परिषदनि आदं सामल दास हदानि सामं थांनाय दुलाल दास द्रबराय खबै कबनि आदं र आसामनि बाइक रेलिबो खरक साइ हाय बर'रक फाय मानजाक फायका बिसि बुरुमनो जन्माष्टमीनि सिगां हिन्दू जागरण मंचनि लुवाजोंगाय कैलासहराव बाइक रेलि खालायजागौ ते जुदा जुदा हदानि सामं खालायजागौ हिन्दू जागरण मंच কৈলাসহরে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর ঐতিহাসিক বাইক র্যালি সংগঠিত করে তারই ফলস্বরূপ আজকেও হিন্দু জাগরণ মঞ্চ জন্মাষ্টমীর প্রাক লগ্নে আজকে আমরা বাইক র্যালি অনুষ্ঠিত করছি। আজকের বাইক র্যালিতে হাজার খানেক বাইক অংশগ্রহণ করেছে। আমরা সুশৃঙ্খলভাবে যাতে বাইক র্যালি সম্পন্ন করতে পারি এটা আমরা আশা করি এবং আমরা করব, কারণ হিন্দু জাগরণ মঞ্চ একটা সুশৃঙ্খল সংগঠন। এই সংগঠন মানুষের পাশে, মানুষের সাথে, মানুষের সঙ্গে থাকে। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের আজকে বাইক র্যালির সবাইকে শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।